ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لہٰذا مسلمان بڑے جانوروں کی قربانی سے گریز کریں۔ بنگلورو میں جامعہ فضیلت القرآن کے نمائندوں نے یہ بات کہی۔ مدرسے کے محتمم مولانا مطہر سراجی نے کہا کہ بقرعید سے قبل جانوروں کی پکڑ دھکڑ، جانوروں کو لے جانے والوں پر حملے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چند فرقہ پرست طاقتیں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لہٰذا مسلمان بڑے جانوروں کی قربانی سے گریز کریں۔ چھوڑنے کے بعد راستے میں جو ہے یہی لوگوں کے ذریعے سے جو مسلمانوں کو راستے میں مال پکڑنا، مارنا، توڑنا اور کیس کرنا، ساتھ میں پولیس بھی ان کے ساتھ گو رکشک سمیتی کے نام سے کچھ کمیٹیاں بنا کر مسلمانوں کو لوٹتی ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، تاجر لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم کو بند کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ سارے ملک کے اندر ہم لوگ جو ہے بڑے جانور کی تجارت مسلمان بند کر دیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے قربانی بند کر دیں۔ جی، قربانی ہو یا عام ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بڑا جانور ہی نہ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے ذرائع رکھا ہے، قربانی کے لیے ہو یا تجارت کے لیے ہو، بہت سارے ذرائع ہیں، ان ذرائع سے جو ہے ہم لوگ جو ہے قربانی وغیرہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قانون سامنے رکھ کر جو ہے فیصلہ کیا ہے، بڑے جانور کو کرنے کے بجائے چھوٹے جانور جیسے دمبا وغیرہ ہوتا ہے، جسے ہمارے پاس یہاں دیکھ رہے ہیں، تقریباً 35 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا تو انہوں نے خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کرنا ہے، ایسا نہیں کہ قربانی نہیں کرنا ہے، جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے کہ قربانی نہیں کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ تو بڑے جانور کی قربانی رد کر دیا گیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ رد کر دیں، تاکہ 2-4 سال چند ماحول بننے کے بعد، حالات بننے تک جو ہے چھوٹے کی قربانی کرے۔ حکومت سے چھوٹے کی قربانی کرنے منع نہیں ہے، تو ہم لوگ خواہ کسی اور جگہ میں پھنس کر جو ہے پریشانی میں پھنس کر مصیبتیں اٹھانا اچھا نہیں لگتے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ قربانی ہمارا عمل ہے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دمبا وغیرہ کی قربانی کر دے، تاکہ ہماری قربانی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بڑے کی قربانی چھوٹے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ انسان کا اخلاص پہنچتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے عازمین حج کا آخری قافلہ صبح سے ممبئی امبارکیشن پوائنٹ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ ایم پی کے عازمین حج کی آخری پرواز ممبئی سے جدہ کے لیے 3 جولائی کو ہوگی۔ حج 2022 کے لیے مدھیہ پردیش سے 3118 عازمین حج نے درخواست کی تھی، جس میں سے مدھیہ پردیش کے 2167 عازمین حج کو سفر حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ عازمین حج کی خدمت کے لیے حج کمیٹی کی جانب سے 14 خادم الحجاج کو بھی روانہ کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے مدھیہ پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے سیکریٹری سید شاکر علی جعفری کچھ اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت فضل و کرم ہے کہ مدھیہ پردیش سے لگ بھگ 3118 حاجی حجانی صاحبان نے فارم بھرا، اس کے ریگارڈنگ مدھیہ پردیش سے 2167 حاجی اور حجانی صاحبہ کو جانے کا موقع ملا، اور ان کی خدمت کے لیے ہم نے مدھیہ پردیش میں 14 خادم حجاجوں کو مقرر کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ویژن تھا، اور اس کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری شری شیوراج سنگھ چوہان جی کا، اور ہمارے وبھاگی منتری شری رام کھلاون پٹیل جی کا، جن کے آشیرواد سے، جن کے سہیوگ سے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے اس کو نروہن کیا۔ دارالعلوم زینت القرآن کے زیر اہتمام بھوپال عارف نگر میں مسابقہ قرأت قرآن کریم کا انعقاد کیا گیا۔ مسابقہ قرآن کریم میں ملک کے ممتاز قراء نے شرکت کی اور مخصوص لہن میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے محفل کو پرنور کر دیا۔ مسابقہ قرآن کریم میں مدھیہ پردیش کے علاوہ گجرات اور دوسرے صوبوں کے ممتاز قراء نے شرکت کی اور اسلام کی تعلیمات کو عالمی امن کا ضامن قرار دیا۔ اس موقع پر علماء دین نے امت مسلمہ سے ہر قیمت پر علم کے حصول کی تلقین کی۔ یہی ہے تلاوت کا بھی کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو بدل دے، یہاں تک کہ جو ایمان والے نہیں تھے ان کے بھی بدل جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مدینہ میں بھیجا کہ جاؤ قرآن کی تعلیم دو۔ جب انہوں نے قرآن کی تعلیم دی تو حضور کے آنے سے پہلے ہی وہ ایمان میں داخل ہو گئے،
इन्नमल मुमिनून इज़ा ज़ुकिरुल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह फरमाना अपने कलाम में कि ईमान वाले वो हैं जब अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने उसकी अज़मत बयान की जाती है तो उनके दिल मचल जाते हैं, और जो अल्लाह के कलाम की आयत पेश की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती होती है। तो ईमान रूहानी ग़िज़ा भी है, ईमान में ज़्यादती भी होती है, और जो तलबा होते हैं उनको सुनकर कुरान को पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ को सही सलीके से, जैसे अल्लाह फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी हार्ड हिंदुत्व तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के नुक्ता नजर से तो सभी वाकिफ थे, मगर इस बार के बल्दियाती इंतखाबात में हिंदू लीडरान की बात तो छोड़िए, सियासी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार भी हिंदुत्व की राह के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम को पार लगाना चाहते हैं। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार के जरिए मंदिर मंदिर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार ने 2 कदम और बढ़ते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करवा लिया। इस ताल्लुक से सियासी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। हमें आवश्यकता नहीं है ना, किस लिए हम कराएंगे। हमारे यहाँ तो जो कार्यकर्ता है उनको सुबह पूजा करके निकलते हैं 6 बजे। वो सुबह हमारे कार्यकर्ता उठते हैं, सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं, पूजा करके वो ये नहीं बोले कि आप ये कराओ हम ये करें। हम भी जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के आते हैं और अपना काम करते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का जो सोच है वो तो आपको पता है, सब आपके सामने है, लेकिन वो व्यक्तिगत उनकी खुद की सोच है, किसी के ऊपर थोपने वाली सोच नहीं है। उन्होंने हमें चुनाव लड़वाया तो हमसे ये नहीं बोला सुंदरकांड करवाओ जाके पहले, उन्होंने ये नहीं बोला नमाज पढ़ो, आपका चुनाव आप लड़ो अपने हिसाब से। मौजूदा हालात में उलमाए दीन किस तरह मुसलमानों की रहनुमाई करें, मस्जिद के मेंबर के जरिए क्या पैगाम दिया जाए, इन उमूर पर गौर खौज करने के लिए बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद तंजीम के तहत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास बेंगलुरु साउथ की मसाजिद के खतीब हजरात, आइम्मा इकराम, दीनी मदारिस के असातिज़ा ने इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि इंतखाबात से कबल आम तौर पर सियासतदान उलमा इकराम का इस्तेमाल करते हैं, इनके जरिए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। वहीं सदाए इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार अहमद ने कहा कि बेंगलुरु के मुख्तलिफ हिस्सों में उलमा इकराम पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मोहल्ले के नौजवान समाजी कारकुनान उलमा की सरपरस्ती में सियासी बेदारी मुहिम चलाएंगे। इस मौके पर उदयपुर में कन्हैयालाल के कत्ल के वाक़े की मजम्मत की गई। तमाम उलमा कराम को सदाए इत्तेहाद की तरफ से एक पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। उलमा आपका मुकाम बहुत बड़ा है, आप इस कदर सियासी लोगों के सामने कम ना हो, ना उनकी बातों में आए। जिस किसी सियासतदान कोई भी क्यों ना हो, वो हमारे उलमा के पास आएँ, जो हर एक मोहल्ले के अंदर एक जमायत कायम होगी, उनकी राय के ऊपर फैसला करें। ये इख्तियार हमारे उलमा को हम लोग याद दिलाने की कोशिश की गई है, ताकि इससे पहले जो हालत उलमा की और पीर मशाइख की सियासतदानों ने की है वो ऐसा आगे ना हो। इस वजह से इस तरह की हमने महफिलें सजा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में सबको ये इल्म हो जाए कि अब उलमा को जो है जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से सदाए इत्तेहाद की तरफ से कोशिश है। हमारे बेंगलुरु के अंदर 4 कमेटी बनाने लगे हैं। पहली मीटिंग ये बेंगलुरु साउथ की जो मीटिंग कर गई, और नॉर्थ में साउथ ईस्ट में ऐसे ही वेस्ट में सारे जगह भी सदाए इत्तेहाद से कमेटी बनाती। कोई भी कमेटी के अंदर कोई भी कुछ भी परेशानी हो तो सदाए इत्तेहाद के हल करने की वास्ते कोशिश करेंगे। क्या उलमा कराम की कमेटी है या कैसे? सिर्फ उलमा कराम की आज मीटिंग बनाई है, कमेटी बनाई है, और उलमा कराम जो नौजवानों को जुड़ा के उन उलमा कराम के उनके निगरानी में सदाए इत्तेहाद की और उलमा कराम की निगरानी में नौजवानों की उन्होंने बनाती। जो नए नए मिली मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके हल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सदाए इत्तेहाद 12 साल से कोशा है, और उसी के तहत आज यहाँ बमनडली के अंदर तमाम साउथ बेंगलुरु के उलमा किराम को मुज्तमा किया गया था। असल इस मीटिंग का मकसद मुल्क के अंदर अमन, शांति, सलामती कायम करना है, और बेंगलुरु साउथ के उलमा किराम को बुलाकर एक कमेटी फॉर्म की गई है। अब ये कमेटियाँ इंशाअल्लाह हर जगह पर बनेंगी, ज़िली सतह पर भी बनेंगी और रियासती सतह पर भी बनेंगी। बेंगलुरु साउथ का नुमाइंदा इजलास आज जो है तकरीबन 150 उलमा के करीब जमा हुए थे,
मुल्क के मुख्तलिफ़ हालात पर गौर व फिक्र की गई। उदयपुर का मामला भी सामने आया, जैसे कि अमीर शरीयत दामद बरकातहुम ने भी उसकी तरदीद की है, मुखालफत की है। मुल्क जमहूरी मुल्क है, नौजवानों को चाहिए कि भड़के ना, हुकूमत जमहूरी है। फ़ैसला हमारे हाथ में नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लें, बल्कि फ़ैसला जो भी है वो हुकूमत और कानून करेगी। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि इस तरह के मामलात में अपने आप को काबू में रखें और मुल्क जमहूरियत वाला है, हर एक को इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह इंसाफ के साथ आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान जुमे की नमाज पुरअमन तौर पर अदा की गई। मस्जिद के अहाते की निगरानी ड्रोन से की जा रही थी। नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे का खैर मकदम किया। जुमा है और इस वक्त मैं जामा मस्जिद पर हूँ। इस वक्त जुमे की नमाज जो है पूरे अमन व अमान के साथ यहाँ पर अभी ख़त्म हुई है। तमाम जो नमाजी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आप देखते हैं कि लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर नमाज यहाँ पर अदा की है और उसके बाद जो तमाम नमाजी हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसी दरमियान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज एक अहम जो है टिप्पणी नुपुर शर्मा वाले मामले में की गई है, तो तमाम नमाजी हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? फिरोज खान नाम है। देखिए नुपुर शर्मा ने जो भी किया वो हो सकता है बाज़ वक्त ऐसा निकल जाता है। मैं समझता हूँ उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और बात को ख़त्म करना चाहिए। देश का माहौल ख़राब हो रहा है, जगह जगह रैलियाँ हो रही हैं, उधम मच रहा है, वो सब देख ही रही हैं। तो मैं समझता हूँ अगर सॉरी बोल देने से मामला निपटता है तो कर देना चाहिए।